आज स्कुटी ल्याउनु दिएन माथि टाइगर हिल आएको थियौँ 3 बजी निस्क्यौँ घरबाट स्कुटी ल्याउनु दिएन टाइगर हिलको जङ्गलमा हिँड्दै अब स्कुटी ल्याउनु जाँदैछौँ हेलमेट हातमा छ हिँड्दैछौँ सबैजना एकदम धेरै जाडो छ त नि यहाँनिर गाडी पनि रोकिदिँदैन कुनै पनि 200 रुपियाँ गोटा 400 रुपियाँ गोटा मात्र भन्छ हिँडेर जाँदैछौँ दुई भाइ मैं त पूजा गर्छु चाहिँ What a scenic view, है मिन्नी तन्त Mean view. দেখতে পাচ্ছ না একবার একটু দেখিয়ে দাও আমাকে মারে ঢুকে গেছে ভিডিও করছিস ওটা ফিক্স করে যা সামান্য বাকি আছে দেখেছো দেখছি ভিডিও করছি যে প্রথম আলোটা পড়েছে ওইটা কি কোথায় আপনার ক্যামেরাটা